Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di modul interaktif Advanced Database, pertemuan keempat, praktikum database lanjut dengan materi Working with Composite Data Types. Ya, di sini dengan Niko Alfiansyah Fahmi dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 2103121001 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Objective: create user-defined PLSQL record, create a record with the % row type attribute, create an index by table, create an index by table of record, and then describe the difference between record, table, and table of record. Composite data types are two of type. First is PLSQL record, 2 PLSQL collection, index by table, listed table, array, and then contain internal component. The last is array-creator. PLSQL record must contain one or more components of any scalar, record, or index by table data type called field. Similar in structure to record in a text generation language or 3GL are not the same as raw in a database table. Treat a collection of fields as a logical unit and then are convenient for fetching a row of data from a table or processing. Creating a PLSQL record. The syntax is type name is record, with declaration, and then identifier type name, where with declaration is with name, with type or variable percent types, table.column percent types, table percent row type, and then not null, and then equal default expression. Declare variable to store the name, job, and salary of an employee. Example: type AMP record, type is record, last name, data type varchar2, length 25, job ID, varchar2, length is 10, salary, data type is number, length is age, and then AMP record, data type AMP record type. The fit of record structure. The first is the type, and then fit2 data type, and then fit3 data type. Fit1 data type, input is employee ID, data type is number, length 6, and then fit2 last name, data type is varchar2, length 25, and fit3 is job ID, data type is varchar2, length is 10. And then the value of employee ID is 100, and the value of last name is King, and the value of job ID is Adipres. The % type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix %type with the database table, and then feed in the record take their name and data types from the column of the table or view. Advantage of using %type. The number and data types of the underlying database column need not to be known, and then the number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when identifying a row with the select bintang statement. The %type attribute. Example: declare a variable to store the information about a department from the department table. Example is that record department %types. And then declare a variable to store the information about an employee from the employees table. AMP record employees %type. Index by table.
are composed of two components. The first is primary key of data type, binary integer, and the second is column of scholar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table, the syntax is type name is table of column type or variable percent type, and then table dot column percent type not null, table dot row type index by binary integer, identifier type name. Then types name table type is table of employees dot class name percent type index by binary integer. Rename table type. Index by table structure tree is unique identifier and then the column. Unique identifier is binary integer and the column is color. Creating an index by table for declare type in table type is table of employees dot class name percent type index by binary integer. Type hide date table type is table of date index by the binary integer. Rename table type hide the table types begin rename table 1 equal Cameroon hide the table age equal shift date plus 7. If ename table.x is 1, then insert into and then end process. Using index by table method. The following method make index by table easier to use. Axis, count, first and last, prior, next, trim, delete. Declare an index by table to store name. Index by table or record. Define a table variable with a permitted PLSQL data type. Declare a PLSQL variable to hold department information. Example, declare type. The table type is table of department. Percent row type index by binary integer. The table type. Each element of the table is a record. And then example of index by table of record. Set server output on. Declare type. The empty table type is table of employees percent row type indexed by binary integer. My empty table, the empty table type, count, data types number, line 3, equal 104, begin for E in 100, count, log select into my EMP table from employees where employee ID equal E and log for E in my EMP table that first my EMP table dot last log GPMS output dot put line my EMP table E dot last name and log then end process. The summary of this lesson is in this lesson you should have learned to one define and reference PLSQL variable of composite data types, include PLSQL record, index by table of record. Define a PLSQL record by using the %type attribute. Practice 5 overview. This practice covers the following topic. 1. Declaring index by table. Processing data by using index by table. Declaring a PLSQL record. And the last is processing data by using a PLSQL record. Practice on self. Exercise 1. Latihan bab 5, tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ASQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi, gunakan DBMS output.putLine untuk mencetak informasi tersebut, dan gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. And the answer for the question is
set server output on, define country ID sama dengan CA, declare country info, countries, percent row type, begin, select into country info from countries, where country ID sama dengan country ID. DBMS output.put line country ID is country info.country ID. And then DBMS output.put line country ID is country info.country name. DBMS output.put line country ID is country info.region ID. And then end process and the compiling of the code file. Kita coba di SQL first. Mempercepat pengerjaan, kita copy pada jawaban soal yang pertama. Maka country ID CA, country ID Kanada, country ID sama dengan 2. Kemudian exercise yang kedua adalah buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan deklarasi variabel myDep table bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDep table. Gunakan DBMS output.put line untuk mencetak hasilnya. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 2, set server output on. Kemudian yang kedua ada declare dep table, type is table of department, department name, percent type, index by binary integer, my dep table type, icon number, dep no, department ID, percent type, kemudian begin, select count into icon from department, for E in 1, dan icon load. If E equal 1, then dep no sama dengan 10. Else if I sama dengan 2, dan dep no sama dengan 20. Else if I sama dengan 3, dan dep no sama dengan 30. Else if I sama dengan 4, dan dep no sama dengan 40. Else if I sama dengan 5, dep no sama dengan 50. 6, 60, 7, 70, 8, 80, 9, 90. Lanjut, jika I sama dengan 10, maka dep no sama dengan 100 sampai dengan I-nya sama dengan 26 dan 27. Kemudian select department name into myDep table dan ke I from department where department ID sama dengan dep no. Kemudian looping and loop for I in 1 count loop DBMS output line. Kemudian I dan yang akan ditampilkan adalah myDep table yang ke I. Kemudian looping diakhiri dan proses diakhiri, kemudian dikompil. Untuk lebih jelasnya kita gunakan CMD.
Maka di sini dengan menggunakan query di atas akan menghasilkan value dari nomor 1 sampai dengan akhir looping, begitu juga dengan pekerjaan yang mereka kerjakan seperti administration, marketing, processing, human resource sampai dengan terakhir. Kemudian lanjut dengan exercise 3, yaitu modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada data departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan gunakan variabel myDepTable yang bertipe indexBy table untuk menyimpan semua feed dari tabel departemen. Gunakan log untuk menampung semua informasi dan gunakan DBMS output.putLine untuk mencetak hasilnya. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 3, yaitu set server output on declare type DepTable type is table of department percent low type index by binary integer myDepTable DepTable type equal number no department the department ID percent type begin select count into feed count from department for i dari 1 count log sampai dengan 28 seperti soal yang nomor 2. Jika i sama dengan 1 maka feedbacknya sama dengan 10. Hal ini akan terus berulang sampai dengan i-nya itu 28. Kemudian setelah looping diakhiri, select bintang into myDepTable ke i from department ID sama dengan IDEP0. Kemudian end log. Looping diakhiri, kemudian looping lagi for i sama dengan string 1 count log. DBMS output.putLine untuk mencetak hasil dari loopingan tersebut. myDepTable ke i sama dengan department ID sama dengan tanda strip. Kemudian myDepTable ke i department name juga sama. Kemudian myDepTable ke i location ID. Kemudian looping yang kedua diakhiri dan proses pada PLSQL selesai. Kemudian kita coba programnya menggunakan CMD. Sebelumnya kita copy dulu jawaban dari soal nomor 3. Dan terakhir adalah maka secara otomatis akan tampil ID, nama pekerjaan sama nomor departemennya. Hampir sama dengan nomor yang kedua, dengan soal yang kedua kan, tapi pada soal nomor 3 itu ditambah dengan nama dengan nomor departemen. Ini adalah jawaban terakhir dari soal nomor 3. Kemudian untuk praktikum